تلا وتقلق ثرى. الفرين المقام ذين الهان ذين اللان. Le secret de la réussite chez LBC. أدو غانا نكمل أول غف تيدوكلا نغا سقامون التوذرين نعرس نتعمر وسعيد. ألو العربي إسك ساعة مساغنا كذ توذرين النظام إسك تقام سيبواس خاطمات مقرضة كي غادا كيني غادي فرنسا لا نكرا نتوذريك دا كلن تفضل العرشي وضيا تفضل خونوية تفضل مثلا العرش ويزكا تفضل لا تكون كاع الزوج انا تيك خدمنا تمغرا تدار خدمت مع العرش تفضل انا تيك لا تكرا التمراضين هي السوف ماذا قلت تسو لا تكرا التمراضين ان اذا دوكلنت وتعرض انت دوكلنت وخدمت لقتيش مثل قلت تورنوا فوت شفت هذاك نكون ذي مزولك خمنا تورنوا فوت كي هذا لا تتصل تدرين ما اسك ساعه كرا تيك قرر مثلا خدمه ساعه نيشونج اك تسودرين ايوا كني تقيم مذا هي ثمرة تذكرن كي قالوا سيت من قالت ود وثيفنا في هذا ثيابو. Pour le moment non. Pour le moment c'est vraiment l'état je dirais embryonnaire notre organisation نخدم الحوايج mais مازالوا نصودر يعني ولكن نخدم نملي mais par contre au niveau associatif l'association Lina il y a des contacts qui sont pris avec Bouzgen, avec d'autres associations mais pour le moment مازال يعني مازال نصور شغل كاع voilà l'objectif déjà c'est وكيل خاص نخدم les fondations يلهان l'association les 4 associations اللي نتعاملوا ساعات puis après oui pourquoi pas c'est غاتا مدبض اول غفي دوك لا غسير مقلان دينا غور ديال العرش ثمان قلات كثايله مسك غازو دحميني مزدغ تاع ما كنمل ياكل يونس يونس كاس الزور دحميني على تيك الور ثنا ذاكني ضغمات نتعاون مس ما فوس نتالت ذمذان الى الطبيب يقلن جلسن لو سنديف كان خامي مع ضراكين اكسيتيرا اسكل ما ولا قلت ولا من زمان مس واحد ونكون ويا انا تبغى تسمو غرم ثالوف تسداكل ما تسقم ذا نريد السنون وكانت تعاون في ذوك لاكيا لا ثورا سي او نيفو نتاع عمر وسعد باسكو نكوني قلا تاع عمر وسعد 4 وذرينا كيا ميفكا افوس ايوا كيني اون سي مي داكور bien sûr l'accord de tout le monde ايوا كيني انا عاون l'association Aguirre Nassir voilà pour le moment ça se limite à ça mais l'objectif aussi c'est d'informer c'est la قنفك الخبر باللي l'association Aguirre elle existe elle fonctionne elle fait de belles choses voilà il a قد نعاون كل يوم مسؤول باج فيسبوك ينس مسؤول السيت انترنت ينس الى قد يدني الشغل كاع ابري وين يكزبنا يخدم الحاجه خاطر هناك لي كومبيتونس هو القبايل سون انورم يعني القبائل peut-être la les premières vagues l'immigration نزولات اللي خدام من اللوزين tous 90 c'est les paysans اللي يروحوا نسيتموا في فرنسا وغالنوفريي مي ثورا تصل الطباء يقول لا تصل سبيسياليست تصل الغاشي يفهمن تصل الغاشي يقران سانت مسني زمرن يعني كل يوم ذوك مكانيس يزمر السيدي داكشي زمره غادي يداوي ايوا كنا دعونا في لاسوسياسيون Aguirre خاطرنا كاين اللي خدمن سي اونيك سي غرانديوز سي جيون voilà alors كل يوم مشى ثورا au niveau تاع عمرو سعد on essaye de mettre en place une structure ايوا كنا غادي نعاون voilà maintenant après les portes sont ouvertes كان وتسيدك بغانا دار زون لا تعايد ما وليتي دوك لاكي غسير سوال نسن ولا نقديش ولي على تيك داش الزمرن اسن تفكركم ذا فوس نتالت بيان سور هلا ادو غير غادي كاين الخور وتكون مين تخدم مطاس لو تورنوا دو فوت وتخدم انا تيك لو بيكنيك دو لا ميتيي نولات اللي تخدم مي مشطاح مي انا تيك ودي تسورر نطاس ودولا غير هذا مقرن خاطر ما دار نبال التلفزيون كلها ماشي طوح كنا حداك دي مغارك ودير المزيان وكغد اسكو سي كونفيفيال ذاك اللي مقرن وين يبغى يلعب هذا يلعب فوالا داك لي ليست لينت دونك وين يبغى يلعب غادي نخدم لي انسكريبسيون نخدم مثل قبل وكني غنولي كل يوم ندير انت
عندها غايلعب مي ما ديال الصباح كي نزبغي غاد لعبه غادي يلعب دونك كلاش يعني وني مانيني غالا وماركي دارا وتلعب دارا كل وانا ديرو معني الغاشي غتصل نلعب على تبقى من 5 سنين 6 سنين 10 سنين لا عمر وزيلن لا عمر وثن دابا شنو حاسي كونفياليتي باه لا ثلاثه نصايد كل لا فرنسا مي لا لي جون دارني كي ندير لنا لا لي جون لا لي جون لعبن donc voilà ça devient un vrai tournoi de foot, une vraie compétition, mais ça reste quand même convivial, ça reste quand même plus important. Voilà. ما توالد هادشي مشطوح نلعبن جو كخوا كو لاني فرحنا طاس الا قص نخدم اسنا مكان مقران مشطوحن غاس مشطوحيت نخدم اسنا مكان مقام خاطر مثني لافنير مثني تكبلنا بزاف و اقشيش مشطوح معايا ماركي البيت ما استفكر لا ميداي تولى راك نخدم من مايا وين لا ميداي مع فرحنا طاس دونك دايني فرحان donc السني c'est une journée qui reste marquée dans leur tête et ils se préparent تهجيني ما ننسان لا نتواشوا لا نسوا داكين مي صافي السمانه كان يتخمم التورنوا يقدر يلعب البالون وكتغروا تتسوم ماركيتات دونك هذا الشيء شطان جوستومون ايوا غادي تولين ذا كي تظهروا ديال التورنوا كي خاطر نولي داك الساعه وقيله 8 لي زيكيب ماذا قلنا شفيها مليح 9 كونوا 10 كنا تعرض معاك كنا 9 كنا تعرض معاك 19 تخدم ان تورنوا دي ماتش دو 20 مينوت 20 دقائق خاطر ماشي لي ماتش كي مقرانين 20 دقائق على ماذا لا فينال لما يون وسوغ كيفاله خاطر 10 لي زيكيب باش تلعب دو 8 دو ماتان على تمديد سي 8 6 نبدا في 9 الصباح على تمديد على خاطر لقى نكفوزي كي وكنا نيتوايي لي انستالاسيون دونك الا تخدم الساعه يفات كفو التمديد ولا قد ديباسي خاطر يا النيتواياج دي انستالاسيون دونك الساعه 10 لي زيكيب سين لي جروب خمسه كل يوم دايرين ديك 5 لي زيكيب وكل شاك جروب في لي زيكيب غادي من ليلة تمبو جالسنت كل ثلاثه تلعب اربعه نتبليليين بيسكي 5 لي زيكيب يا ان كلاسمون داك مزوالو ويسين ويس ثلاثه ويس اربعه ويس خمسه كل الجروب يا ان بروميير ان دوزيام تروزيام كاتريام ان سانكيام ابا انا كنخدم لي ديمي فينال لي كارت فينال ما تبغض ضربان تبديت دونك داكشي نخدم ساكن لي فوالا كل يوم لي سانكيام كونتر لي سانكيام لي كاتريام كونتر لي كاتريام لي تروزيام كونتر لي تروزيام لي دوزيام كونتر لي دوزيام مزوره لعبنا لا فينال اي كومون سالا تصل الوقت دارني ونبغى نسلعب لي جون ثين كورا تنخدم راه خاطر سالا تصل الوقت on a préféré faire jouer des jeunes et faire jouer une finale 2 fois 20 minutes voilà et وكنا نكفوزي ونخدم لي كوب لا طومبولا لي كوب هو تيتسرن c'est des partenaires il y a des partenaires donc il y a Volcani, il y a l'agence foncière de l'INAS, il y a des gens qui donnent des coupes. Le trophée il est remis en jeu chaque année. Voilà. Et par contre les coupes on les achète et c'est les 4 تودرين بالرايد سنت يتفرقن يصردين يعني اين يقلقن القديش نغ لي كوب نغ كلش كل تدار هذيك اين سلاقن تخدم على ديك طومبولا شامبيرا سكواسي تخدم رازن لا طومبولا ça permet de voilà il faut rentrer un petit peu نمشي طاح يصردين l'association et وكيني القديش يقلقن il est frais et le tournoi les installations il faut les payer hein, même si on nous les donne donc il y a une petite participation la sono dernière c'est quelqu'un qui nous l'a prêté merci Karima ديال الخدمه ينس يتسيد بويا
Donc voilà, donc il a dit le khudma, il a une responsabilité, et ben chaque année, c'est savoir la sono battle. Et la sono, c'est quelque chose d'important. La sono, nous avons le tournoi. Voilà, donc il y a aussi un tomatos, mais il a une la قصيدنا تصبح وايد يدنسا pour le tournoi. Donc la tombola, ça permet de rentrer un petit peu d'argent, donc d'acheter les lots déjà, puisqu'il a un téléviseur à gagner, il faut le payer, un ballon de foot, des maillots, encore une fois Volcanic qui nous offre des maillots de l'Algérie, du Brésil et je ne sais plus le troisième, je sais l'équipe néerlandaise, 3 maillots qu'on a mis dans la tombola. Donc ça permet de rentrer un petit peu d'argent pour l'organisation du tournoi. Mais est-ce qu'il كنت vraiment يثبض نعطيك ولا إذا شي تروح للخصاص نعطيك جرز مشاكل تاع الرجال؟ ولا مازال نخدم لك كونت يعني. Non, je parle pas de côté argent, je parle de côté d'organisation. تمسات كنت فرام تزوارة تبض من وين تسالم من مازال قال ما ستوجد شي تروح للخصاص خاطر ونا ناس تكتم زوروث هذه قيمة ذي وحد كان خاطر كل ثربعتنا بربت من سردنا طاقة ذيك نغ عجبن فرحا خاطر ولا نقدر ما كنت سامع غلطها شرط في فرنسا في واشولينا طاسي غوردان الفوت الماكله سياكيني الطفل السياكي حاجه كصفراحه سواطاس عرفتي ولا زنزوت ليتيكيك مي سوالي مداير دونك ما ثواليض يعني ما كيدني الغاشيان فرحنا طاس ولي يعني الغاشيه كنت تصان الا توجور ديال القدر الى القدر الى القدر ونكون نسايو في العاده نسايو في لا تراديسيون يعني لا تراديسيون اللي مازال كنملن سي الريسبي سي نسترحب voilà le respect الحاجه هي كده c'est une valeur يعني qui est intrinsèque à notre culture القدر pas de l'étranger, mais de celui qui est extérieur. Il y a aussi le cercle familial le plus proche m'a dit que c'est un peu plus loin et ainsi de suite. Le qadara, c'est une valeur intrinsèque à la société kabyle. Donc c'est pas étonnant. Le hajjagin qu'on doit transmettre. القدر نسترحب صبراني ما يكتشني ماشي ضروري tu vois dès que le cercle s'éloigne un petit peu voilà au fur et à mesure وين ديك شنو مرحبا يسي مرحبا يسك مرحبا يسك tout le monde fait partie de la famille donc الحاجه un kabyle te met facilement à l'aise الى حوايج تروح تموت للقبائل زرا ميديك شبارتي ميدي بضربوا في القبائل زرا شويه اون سيكوريتي يعني زرا غتستوطوا نيمبورت كال خام زرا اللي نتابو نصرح بنيسي c'est une valeur sûre يعني de notre culture donc le tournoi ياكيا c'est naturellement que الغاشيه استرحبن سوينا دياسن et puis كل يوم دا شنو غايخدم يواكني غادي يصفر حوايا يعني ولا شو واث ولا كي كان يقيم ولا يخدم الشمك كل يوم يعني دا شو غادي يبوغ دا شو غايخدم دي فوا على فان لا جورني تصل القوس تصل الماكله غادي تسغيمين نفرقيت نتاكيت الكارديان نتاكيت كل يوم دا شو غايوي تلغاشي تساوين سواطاس قبيله ما ستيني اويد سي ان بيكنيك ويسينار يحسب دونك الغاشيه تساوين تصل الغاشيه تصل الحوايج et puis voilà puis ça se passe bien. Alors,